आशीर्वाद मागिथिले जे ई जन्म रे तुम पति सुख नहीं पाई प्रभु आरो जन्म रे मते 5टा गुण थिला पति देव सेई देखबा पई सुंदर हेतिबा सेई धनुर्धारी वीर हेतिबा सेई गदाधारी वीर हेतिबा आउ सब कथा के सही पारुथिबा आउ सेई आगसत भविष्यत कथा जानी पारुथिबा एंता पति ते देव मते बोली करी आशीर्वाद मागिले तो महादेव कहले सेटा संभव नहीं गुटे मनुष्य रे 5टा गुण नहीं थाए जा मु तो आशीर्वाद करूछे तू आरो जन्म रे 5टा पति घिनी कर तू सुख रे शांति रे तोर जीवन यापन करबो मणिकर महादेव जेतेले देवदासी को आशीर्वाद कले आगो मत्यपुरे देखो से हो होइला जन्म आगो द्रौपदी मीणबनी देखता महादेवंकर आशीर्वाद लाभ करी से स्वर्गर देवदासी मत्यपुर रे द्रौपदी नाम रे जन्म हैला तो द्रौपदी यज्ञ रे जन्म हेतिले बुझी को तांकर नाम जाज्ञासुनी हेतिला तो एंता छुआ पिला हे कर जन्म नहीं द्रौपदी से माने नव यौवन धरी को जन्म हेले तो द्रौपदी राजा गुटे स्वयंवर रखले बनी तो ताଳ ताଳ 7 ताଳ पर्यंत गुटे खंभ निर्माण करले आउ खंभ ऊपर गुटे चक्र घुमुथिबा से चक्र रो नाम होछि राधा चक्र आउ से चक्र ऊपर गुटे माछ किंद्रुथिबा ए माछटा के माछ रोही से बुआरा से सेटा रोही माछ तो से माछर एक के एक जदी जेन वीर सर अलछाबा बोले मोर झियो द्रौपदी ताकू विवाह करबा एंता बोली को नियम करिथिबे जे तल को जे दुष्टि ऊपर को जे मुष्टि 4 लक्ष राजा को द्रौपदी राजा निमंत्रण करिथिबे तो किन राजा भी माछर एक के एक सरल जेने पारुछ सेही समय पंच पांडव वनवास जाइथिले तो मर्त्यपुरे वीर पांडव अर्जुन जेतिबे तल को दृष्टि करी ऊपर माछर एक के एक मारी देले द्रौपदी को से निजे विवाह कले भाजी साग मिर्चा गुटे एक मारी देला के माइजी गटे बोले माछर एक के मारी करी द्रौपदी को अर्जुन विवाह करे मिर्चा के गो भाजी होय को लक्ष्य राजा के निमंत्रण करिथिल लाख बिंधवा पई ये भी लाख बिंधी नि पाइले जेते बेले अर्जुन लाख बिंधी देले भाजी साग जंता झरमुरे नि जैसी सब राजांकर मुंड तल के हिगला भाजी साग लेके लक्ष्य राजा के नाचिथिले से माने होले भाजी साग आउ मिर्चा बेले स्वयं द्रौपदी को छुई देले चली जाउती यज्ञ रो जन्म हेतिरे स्वयं अजन संहिता ननिला आगो एही परी जाने तो पुराण विधान आए बुझिले क्षमा कर ए सभार महाभारत रो ज्ञान भाजी साके मिर्चा गुटे आ आंख मारी करी माइती बेटे बोले द्रौपदी को अर्जुन आंख मारी करी खाणी तापरे आ गुटे आज्ञा किंता गुटे कहिथिबे ग्राम झारबन ब्लॉक दिनापाली जिला नुआपड़ा ललिता नागो ईश्वरी नाग स्वामी स्त्री मिथि कर 100 कोटी भारत मुद्रा अर्पण करिसन तांको हम अनुष्ठान पर विशेष धन्यवाद जय कलाकार जय कलामर नुआपड़ा जिला को भाजी साग के इटा तो सरी जाई छे ससुर घर के ज्वाई गल्ला आ ज्वाई जको सासू गर्भवती होला इटा भी पुराण शास्त्र लीला हां ई पता तर पुराण में फिर लिखाई छे ससुर घर के ज्वाई देई छे और ज्वाई जको सासू गर्भवती आहे सुना सुना सुज्ञ जन देई करी मन रामायण रस कथा कर हे श्रवण हे साधु जन जहाँ पुराण प्रमाण हे सुजन जहाँ पुराण प्रमाण
ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦେଖ ଦଶରଥ ଜାଣ ଶିକାର ନିମନ୍ତେ ଆହା କଲେ ରାବଣ ଏ ସାଧୁ ଜନ ଏଥୁଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଏ ସୁଯୋଜନ ଏ କଥାକୁ କର ହେ ପ୍ରମାଣ ରାଧେ ରାଧେ ଦିନେ ରାଜା ଦଶରଥ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟକେ ଯାଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଅରଣ୍ୟରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ତ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀକି ଯାଇଛନ୍ ତ ପୋଖରୀକୁ ପୂର୍ବରୁ ଋଷିଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯେ ପୁରୁଷ ହେଇଥିଲେ ସେ ପାଣିକୁ ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ରକେ ନାରୀ ହେଇଯିବେ ଆଉ ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ସେ ପୁରୁଷ ହେଇଯିବେ ତ ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ପାଣିକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ସାରା ଦେହଟା ନାରୀ ବେଶ ହେଇଗଲେ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖ ଲୋମପାତ ଜାଣ ଶିକାର ନିମନ୍ତେ ଆହା ଗଲେ ରାବଣ ଏ ସାଧୁ ଜନ ଏଥୁଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଏ ସୁଯୋଜନ ଏ କଥାକୁ କର ହେ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଲୋମପାତ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅରଣ୍ୟକେ ଯାଇଥିଲେ ଇଆଡେ ଦଶରଥ ରାଜା ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଦଶରଥଙ୍କର ନାରୀ ବେଶକେ ଦେଖିକରି ଲୋମପାତ ରାଜା ସହି ପାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକେ ନେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ରାଜା ନାରୀ ବେଶ ସାଙ୍ଗେ ଲୋମପାତ ରାଜା ବିବାହ କରିଛନ୍ ତ ଦଶରଥଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଗ ଦଶରଥ ଗର୍ଭରେ ଦେଖ ଝିଅ ଏକ ଜନ୍ମ ଶାନ୍ତା ବୋଲି ନଣନ୍ଦେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ନାମ ଏ ସାଧୁ ଜନ ଋଷଶୃଙ୍ଗ କରିଲେ ବରଣ ଏ ସୁଯୋଜନ ଋଷଶୃଙ୍ଗ କରିଲେ ବରଣ ଦଶରଥ ଗର୍ଭରେ ଯେ ଝିଅଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ତାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଶାନ୍ତା ଋଷଶୃଙ୍ଗ ମହାଋଷିକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ଜାଣିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଆମର ରାଜା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଇହାଦେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରକେ ନେଇ ଆସିବାର ଏ କଲକଲ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିକି ବସ ତ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାକି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ ଦଶରଥଙ୍କୁ ତ ଦଶରଥ ରାଜା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀକେ ଦେଖିକରି ଚିହ୍ନି ପାଇଲେ ଆଉ ସବୁ ସତ୍ୟ କଥାଟା କହିଦେଲେ ମୁଇଁ ପାଣି ଛୁଇଁବା ଲାଗି ପିଇବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ପାଣିକେ ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ରକୁ ମୋର ଦେହଟା ନାରୀ ବେଶ ହେଇଗଲା ତ ତେଣୁ କରିକି ମୁଇଁ ଲୋମପାତ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡିଲା ତ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଲୋମପାତ ରାଜା ଜାଣିପାଇଲେ ମହାଦେବଙ୍କର ପାଶକେ ଯାଇକରି ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କୁ ଶାପରୁ ମୁକ୍ତି କଲେ ତ ଦଶରଥ ରାଜା ତାଙ୍କର ଘରକେ ପଳେଇ ଗଲେ ଆଉ ଲୋମପାତ ରାଜା ତାଙ୍କର ଘରକେ ପଳେଇ ଗଲେ ତ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର 750 ରାଣୀ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟା ମୁଖ୍ୟ ପାଟରାଣୀ ଥିଲେ କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା ଏବଂ କୌଶଲ୍ୟା ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ପୁଅ ଝିଅ ନେଇ ହୋଇଥାଏ ତ ଯଜ୍ଞଟେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦଶରଥ ନାଇଁ ସେ ଯଜ୍ଞର ନାମ ହଉଛି ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ତ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଜାଣିଛ ଆଗ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କାଳରେ ଋଷଶୃଙ୍ଗ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ଦେଖ କରିଲେ ଗମନ ହେ ସାଧୁ ଜନ ଚରୁଅନ ଦେଇଥିଲେ ଜାଣ ହେ ସୁଯୋଜନ ଚରୁଅନ ଦେଇଥିଲେ
यज्ञ जेते बेले अयोध्या रे कले तो से समय रे ऋषशृंग ऋषि आते अयोध्या को तो ऋषशृंग ऋषि काहा को विवाह करथिले जानि छ दशरथंकर झियो शांता को विवाह करथिले बे दशरथ के ऋषशृंग ऋषि काहे बोलबे ससुर बोली करे मान्य करे ससुर घर को ज्वाई पुओ गला यज्ञ करबा पई ऋषशृंग ऋषि तांकर ससुर घर के जाय छ ससुर घर को ज्वाई पुओ गला ज्वाई जोगु सासु गर्भवती हैला निजे ऋषशृंग ऋषि निजर ब्रह्मरु चरु अर्ण बना आ तांकर सासु मा के कैकेयी सुमित्रा एवं कौशल्या के खाइबा पई देले चरु अर्ण खाई करी तीनटा पाटराणी गर्भवती हेतिले आउ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जन्म बुझी पारुछ यही परि जानो एत पुराण विधान बुद्धिर क्षमा कर हे सभार जन हे साधु जन रामायण कर हे श्रवण हे सुजन रामायण कर हे श्रवण